भजनीट आहे का? धिन ता धिन धिन न क, क म्हणजे ग वाजवायचा आहे तर्जनीने. ओके, धिन ता धिन धिन न क, धिन ता धिन धिन न क. धिन शाईच्या किनारी आहे. ओके, धिन 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 ता धिन धिन न क. चला वाजूयात. धिन ता धिन धिन न क, 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 धिन ता धिन धिन न क. पुढे धिन ता तिन तिन न क. ओके, तीन थाप मारायची. ओके, तीन धिन ता तिन तिन न क, 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 धिन ता तिन तिन न क. आता पूर्ण वाजूया कमी रेमध्ये. धिन ता